Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Ibu Kota Nusantara atau IKN menerima hibah dari Amerika Serikat senilai total 10,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 157 miliar rupiah untuk mengembangkan sistem Smart City. Dalam proyek tersebut, Amerika Serikat juga memboyong 8 perusahaan besar yang terkemuka seperti Amazon dan juga Motorola. Pembiayaan dari Amerika Serikat ini diarahkan untuk proyek pilot pembangunan pusat komando terintegrasi atau Integrated Command Center yang akan mengelola sistem kota pintar di Nusantara. Badan Perdagangan dan Pembangunan AS, USTDA, memboyong teknologi dari 8 perusahaan Amerika. So the technologies from the U.S. companies vary greatly. Some of them include a lot of the software elements that will be supporting the artificial intelligence, the real-time collection and management of data as it comes in. It will also include cloud computing, cloud services that are needed for that real-time data, as well as some of the hardware infrastructure that is needed for the integrated command and control center as well. Hibah itu disepakati pemerintah Indonesia dan Amerika 39 miliar pada bulan Mei dan 119 miliar pada September. Proyek ini didanai bersama antara pemerintah dan swasta AS. Dalam kesepakatan hibah bulan September, pemerintah Amerika Serikat menyumbang 46 miliar rupiah, sementara angka yang lebih besar, 72 miliar rupiah, datang dari sektor swasta. Perusahaan-perusahaan ini adalah nama-nama terkemuka di negeri pemansam yang membawa keunggulan dari industri masing-masing. Kedepannya, Amerika sangat berminat untuk investasi di IKN dalam sektor digital, energi, dan transportasi. We don't have anything in the pipeline yet. I think that there will be opportunities potentially in the energy space, in the transportation space. Those are key sectors where USTDA has a long history of supporting transportation links that Nusantara will need. Selain dari Amerika Serikat, IKN juga mendapat investasi dari Tiongkok dalam bidang properti, Rusia dalam bidang properti, dan Australia dalam bidang pendidikan. Menurut otorita IKN, investasi sekarang difokuskan dalam 12 sektor. Dari hunian, kemudian telekomunikasi, transportasi, energi, kemudian pengolahan limbah, pengolahan air, ya, water maupun waste management, infrastruktur seperti tadi hotel, shopping center, juga ada medical infrastructure, education infrastructure, teknologi, dan lain sebagainya. Total ada 12. Otorita IKN menyebut sudah mengantongi 282 investor, baik domestik maupun asing. Untuk investor asing, paling banyak dari Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Sementara total investasi yang masuk ditaksir mencapai 59 triliun rupiah. Namun tingginya investasi yang masuk menurut pengamat hanya dirasakan oleh kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan tidak dinikmati kota-kota di sekitarnya. Buat apa membangun IKN, KIPP, tapi semuanya terfokus di situ, gitu ya. Sementara tadi Samarinda, Balikpapan, Bontang, PPUK kan jadi penonton. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Sementara itu pemirsa, di tengah tingginya inflasi, pembelanjaan konsumen Amerika Serikat tetap tinggi untuk perayaan Halloween akhir Oktober. Berbagai tips beredar di antara konsumen dan juga orang tua anak untuk membeli kostum lebih terjangkau. Halloween telah menjadi tradisi lama di Amerika Serikat, sebelum juga diperingati di banyak negara lain, menggabungkan hal-hal mengerikan dengan perayaan pergantian musim. Dari musim gugur ke musim dingin. There's definitely a tension in Halloween between fear and fun. Dressing up is fun. Candy is fun. Going out with your peers or staying in with your peers is definitely fun. But the things that people dress up as, at least some of those things, are scary things. Halloween juga mendongkrak pembelanjaan konsumen. Since COVID, we have seen Halloween spending increase approximately 50%. It's gone from about $8 billion at that point to forecast of $12 billion this year. And
50% increase, and that's not characteristic of other holidays as well. Tapi angka tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya inflasi membuat banyak konsumen berhemat. A great tip to save money on a costume is to go thrift shopping. Thrift shopping, and you can take any amount of clothing that you have and be a zombie by ripping it up and throwing some powder on you. Satu kiat hemat lain adalah membuat sendiri kostum. There's webinars right now online all over the place that you can go and learn how to sew and make an affordable costume. There's a website called HalloweenCostumes.com, and they have from baby sizes to extra large plus sizes. Beragam website menawarkan pencarian barang bekas. Tak hanya untuk berhemat, tapi juga untuk mengurangi sampah pakaian yang menjadi masalah lingkungan serius. Di antaranya Benny. We've heard from someone a little bit ago that her and her partner are doing Taylor and Travis. And you go on, you're like, okay, I don't want to spend $200 on a Travis Kelce NFL jersey. There's actually hundreds of those available on secondhand sites right now for way discounted. And so why not get the real thing at a lower price? You're not going to reuse a really cheap plastic thing, but if you go out and you want to be Elle Woods from Legally Blonde, you can type, hot pink fur jacket into checkbenny.com. We'll show you a bunch of options, and those are things that, because they're higher quality, you're more likely to want to wear again or integrate into your wardrobe in some other way. Satu lagi pertimbangan lingkungan, untuk kostum anak biasanya hanya dipakai sekali saja, lalu setelah itu sang anak sudah terlalu besar untuk mengenakannya tahun selanjutnya. Selain berbelanja kostum Halloween, konsumen Amerika Serikat juga membeli berbagai dekorasi menyeramkan seperti kerangka raksasa di belakang saya ini dan menghiasi rumah mereka untuk siap didatangi oleh para trick-or-treaters, anak-anak yang memakai kostum dan meminta permen. Dan tidak seperti kostum anak-anak, dekorasi ini masih bisa digunakan ulang tahun selanjutnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ribuan pendukung Kamala Harris menghadiri argumen penutup dari Capres Partai Demokrat yang digelar di Washington DC. Sementara ribuan pendukung Donald Trump telah menghadiri acara serupa di New York. Lantas apa pesan kampanye dan tujuannya? Berikut informasinya. Pada pidato closing argumen atau argumen penutup di Ellipse, Washington DC, Kamala Harris mengontraskan kepemimpinan dan agenda-agendanya dengan Donald Trump. Ia membuka pidatonya dengan mengatakan bahwa di tempat yang sama, pada 6 Januari 2021, Donald Trump memberikan pidato pada pendukungnya sebelum mereka menyerbu gedung Capitol atau gedung Kongres AS saat Kongres AS akan menyertifikasi hasil pemilu 2020 yang dimenangkan oleh pasangan Joe Biden dan Kamala Harris. We know who Donald Trump is. He is the person who stood at this very spot nearly 4 years ago and sent an armed mob to the United States Capitol to overturn the will of the people in a free and fair election. That he knew he lost. Menurut polisi Metropolitan DC, acara ini dihadiri oleh lebih dari 52.000 orang, jauh lebih banyak dari yang direncanakan, yakni 20.000 orang. I'm very concerned about preserving our democracy. I'm concerned about women's reproductive rights. I'm concerned about which direction our country is going. Donald Trump will definitely take us backwards. Sementara itu, Trump telah menyelenggarakan kampanye closing argumen serupa di kota New York. American patriots, you're with me. We're all together. We've always been together. And I'd like to begin by asking a very simple question. Are you better off now than you were 4 years ago? Kampanye yang diselenggarakan di Madison Square Garden diklaim oleh tim kampanye Trump dihadiri oleh lebih dari 19.000 orang. I came out here because I think Trump is the only presidential candidate that has the American people's best interest at heart. And I support him 100%. This will be my third time voting for him, and they always say it, the third time's the charm. So let's get this. Trump menyebutnya sebagai hari penuh cinta meski ada banyak kontroversi dari acara tersebut akibat pernyataan rasis dan merendahkan dari pembicara-pembicara.
Meski pidato ini disebut sebagai pidato closing argument atau argumen penutup, namun ini bukanlah pidato terakhir dari kampanye Kamala Harris. Baik Harris maupun Trump akan terus melanjutkan kampanye mereka, terutama di negara-negara bagian yang kompetitif pada pekan terakhir sebelum pemilu serentak AS pada 5 November mendatang. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan Rio Tuasikal beserta tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan dia yakin Amerika Serikat harus memimpin dengan membangun aliansi untuk memitigasi konflik. Sementara itu, mantan Presiden Donald Trump mengatakan bahwa citra kekuatan dan langkahnya yang sulit ditebak dapat menghentikan perang sebelum dimulai. Pada Januari 2025, Donald Trump atau Kamala Harris akan menjadi presiden Amerika berikutnya. Suara utama dalam menentukan agenda geostrategis AS dan panglima tertinggi yang akan memimpin militer paling kuat di dunia. I don't have wars. I had no wars other than ISIS, which I defeated, but that was a war that was started. We had no wars. I could stop wars with a telephone call. Trump tidak pernah menjelaskan bagaimana dia akan mengakhiri peperangan. Saat Joe Biden menjabat, Rusia menginvasi Ukraina dan kelompok militan Hamas dan Hizbullah menyerang Israel yang menyebabkan aksi balasan berdarah sekitar setahun oleh pasukan Israel. Tidak ada perang besar yang dimulai di bawah Trump dan ia tidak melibatkan AS dalam konflik bersenjata baru. Para pendukung Trump menyebutnya perdamaian lewat kekuatan. Partai Demokrat berpendapat hal ini merupakan suatu kebetulan dan bahwa pada akhir masa jabatan Trump, pasukan AS masih bertempur di Afghanistan, Suriah, Irak, dan Yaman. Ada pula ketidakpastian Trump. Para sejarawan kepresidenan menyebutnya madman theory atau teori orang gila. The idea that by pretending or at least seeming to be willing to be a madman in foreign policy to retaliate viciously was a way of strength, was important, and unpredictability in that sense could be a virtue. Para kritikus mengatakan bahwa langkah Trump yang tidak dapat diprediksi ditambah dengan kepentingan pribadinya berbahaya di dunia yang memiliki senjata nuklir. Ketidakpastian juga dapat mempersulit manajemen konflik. So much of de-escalation and diplomacy depends actually on choreography, and choreography needs to be predictable. So if you know what your adversary is going to do for the next step, you can take it right up to the edge without going over. Di bidang diplomatik, Harris dianggap lebih tradisional seperti Joe Biden. Dia percaya pada multilateralisme dan membangun aliansi untuk mempertahankan kepemimpinan global AS. As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders, strengthened our alliances, and engaged with our brave troops overseas. As Commander-in-Chief, I will ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. Namun Harris seperti Trump mungkin akan lebih selektif dalam menentukan konflik mana yang memerlukan respon militer Amerika. AS bukan lagi satu-satunya negara adikuasa di dunia. Both Trump and Harris, are not ignorant of the fact that power is redistributing in the international system, that other countries also have a say, that Russia and China, have their own views on how the international order should work. Perbedaannya, menurut pakar, Harris percaya pada kekuatan AS dalam menggalang dan akan lebih cenderung mengajak negara-negara untuk mengatasi permasalahan bersama-sama. Kemungkinan Harris akan melanjutkan dorongan Biden untuk persatuan transatlantik guna mendukung Ukraina. Mengenai Gaza, ia menekankan pentingnya penegakan hukum kemanusiaan. Donald Trump is saying to Prime Minister Netanyahu, do what you gotta do in the Middle East. Kamala Harris is saying, you have the right to defend yourself, and you need to take into account the humanitarian crisis among the Palestinians. Do either of them lead to a different outcome? Is anyone listening to the United States at the end of the day? Saat warga Amerika bersiap menghadapi pemilu, itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab, siapapun yang menang pada bulan November. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, gangguan stres pasca trauma merupakan gangguan mental yang membuat seseorang terus mengingat kegiatan traumatis di masa lampau. Obat psikodelik diyakini sebagai salah satu obat yang ampuh oleh beberapa ahli, meskipun jenis pengobatan ini mengundang pro dan kontra di Amerika Serikat.
Casey, seorang warga negara bagian Massachusetts, mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD saat menjadi personel aktif Angkatan Darat dan bertugas di Irak. Probably one of the most memorable things was we got hit by rockets right before we were leaving, about a week or two before we left. Ia pun mencoba berbagai jenis perawatan kesehatan mental, tapi tak ada yang manjur baginya. You try talk therapy and that doesn't work. You try cognitive behavioral therapy, saying what you feel immediately when you feel it and, realizing where you are and centering. I'm like, dude, this is 2019. I believe this is 2019 at the time. And I've been through it all. I'm like, no, dude, I've been trying for 9 years. This isn't going to work. There's no fix. There's no cure. There's no way out. Saat itulah Casey mencoba uji coba psikiatri menggunakan MDMA, obat yang mengandung psikedelik, zat yang bisa menimbulkan halusinasi dalam dosis tertentu, tapi memiliki efek menenangkan dan mengubah kognisi serta persepsi penggunanya. MDMA is not ecstasy or Molly, but that is what people are taking when they take that, but that's what you get on the street. And so you don't really know what's in it. All of these studies are using, like I tell my kids, pharmaceutical grade MDMA. You know exactly what's in it. Baru dengan konseling digabung dengan psikedelik, Casey bisa mulai mengatasi PTSD-nya. Think of it this way. When you have surgery for, let's say, appendicitis, if the surgeon makes the incision to remove your appendix without any anesthetic, it hurts. So in this case, the MDMA acts as an emotional anesthetic to allow the psychotherapeutic therapy to be administered without the individual experiencing excruciating emotional pain. Tapi Badan Pengawas Obat dan Makanan AS FDA pada pertengahan tahun 2024 menolak penggunaan MDMA dengan alasan lemahnya data, riset yang dipertanyakan, dan risiko tinggi penggunaan obat ini, termasuk gangguan jantung, luka, dan ketagihan. We absolutely need more treatment options. And PTSD sucks. It's a lousy disorder to have. The way I see PTSD is people are haunted by something that happened to them in the past. Obat-obat lain menurut para pendukung penggunaan MDMA sekedar menekan gejala PTSD, tak mengatasi akar masalah. Ahli medis memperkirakan 3,5 hingga 5% dari warga Amerika Serikat mengalami gangguan stres pasca trauma. Angkanya lebih tinggi lagi untuk para veteran Perang Irak dan Afghanistan. Menurut pantauan dari Departemen Veteran Amerika Serikat, yaitu sekitar 29%. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Amerika Serikat menggunakan robot-robot dalam sebuah proyek gedung untuk mendokumentasikan kemajuan proyek dan juga mendeteksi adanya potensi bahaya. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, 2 robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And then it uploads those photos into its cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the product team. Robot-robot ini bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staf 3 bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot ini diproses model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi. Sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Are the walls painted? Is it drywall? Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan mereka.
The robot saves a lot of person time just because the amount of time it would take a human to come through and take the level of photos with the consistency is more than 40 hours a week. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. The construction industry is ripe for much more inclusion of robotics in the future. I think that robots will always be working hand in hand with the humans on the job sites as a tool and a benefit. I don't think that they're going to be taking over the construction process on their own. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian resiko dalam konstruksi hanyalah masalah waktu. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi. Menurut proyeksi dari Market US, sebuah perusahaan riset pasar, Market US juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek, dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, harga telur di Amerika Serikat yang sempat melangit diperkirakan segera menurun. Meskipun begitu, ancaman baru menanti dengan kembalinya burung liar. Harga telur di Amerika Serikat sempat meningkat sekitar 60% sepanjang 2022. Selain gangguan rantai pasok, analis juga mencermati perbakan flu burung. We lost about 13% of our total national laying flock due to this disease. So you remove that many birds from the market, it's going to have an impact on prices. I think a lot of people intuitively think if we lost, roughly 13% of all the egg-laying birds last year, then prices should only increase about 13%. But that's not the way it works. Pada saat yang sama, konsumen tetap meminati telur apakah untuk direbus atau digoreng untuk sarapan, atau bahkan dicampur sebagai bahan baku makanan lain. There's not many good substitutes for eggs. So as consumers, we tend to want to continue buying eggs even as prices rise. So it takes a pretty significant price jump to convince enough consumers to cut back to reach the number of eggs that are actually being produced at the moment. So as a result, a small reduction in supply from bird flu can result in a much larger increase in prices. Tapi setelah memuncak jelang akhir 2022, analis mencatat harga di tingkat grosir juga mulai menurun. We've come down off those peaks. We're back to levels we were in November. So my hope and expectation is as long as we can keep bird flu out of the barns, that prices will start to come back down for consumers here in the next few weeks and months. Harapan serupa diungkapkan peternak dan pemasok telur. The hope is that, as we get into the summer months, we will see, repopulation kind of fully get us back to the levels that, we need to be to balance supply and demand. But there is a lot of uncertainty regarding, again, the spring migration and birds, moving back up north and flying over the country, and the amount of AI that they've been finding in the wild bird population. So there's a lot of uncertainty, and we're really not sure, what the next 3-4 months are going to look like. Untuk menekan risiko flu burung, banyak peternak memperketat prokes bagi pekerja hingga menggunakan teknologi guna mengusir burung liar yang menjadi sumber penularan tahun sebelumnya, menurut pantauan The American Egg Board, organisasi yang menggalakkan konsumsi telur. Our egg producers here have not had the bird flu. Their biosecurity is very high. They're very conscious of the flying ducks, which bring the disease to their ranches. Perbakan flu burung selama 2022 menyebabkan dimusnahkannya sekitar 58 juta unggas, termasuk diantaranya ayam petelur, ayam potong, dan juga kalkun. Ini lebih parah dibandingkan perbakan flu burung sebelumnya pada 2015. Yang menyebabkan dimusnahkannya sekitar 50 juta unggas. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Info Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Tempo TV, News, Sport, Entertainment.